दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा काज़िम और अपने यूट्यूब चैनल काज़िम व्लॉग्स में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मंजूर रहमानी साहब के ऑफ़िस में, जो कि सैयद रज़ा आगा के वकील हैं और हर मैदान में, हर महाज पर उनके साथ खड़े रहते हैं रहमानी साहब। तो रहमानी साहब से आज बात करते हैं आगा रज़ा के केस के बारे में कि अभी तक उनकी ज़मानतें क्यों नहीं हो रही है और उन्हें घुमाया जा रहा है। मेरे ख्याल में पूरे बलूचिस्तान की सैर करवाना चाहते हैं ये लोग, ये क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमानी साहब। जी वालेकुम सलाम काज़मी साहब, वेलकम सर। सर आप कैसे हैं, ठीक हैं? पूरा बेहतरीन सर। सर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे इस केस के बारे में कि ज़मानत क्यों नहीं हो रही है, जी क्या हम मसला आपको क्या है अप्रिशिएट सर? करते हैं सर, आपने बहुत बड़े कौमी नेचर के इशू को उठाया है। सूरत हाल ये है कि सैयद रज़ा ने हमेशा हज़ारा कौम के लिए, खसूसन और कोयटा की आवाम के लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई है। जी अब इस आवाज़ उठाने के नतीजे में कोई पहले भी उनके इशू चल रहे थे हमारे अनवर अली हज़ारा DSP साहब के साथ, जी कि उनकी कुछ ग्रीवेंसेस थी और कुछ पहले भी इनके तजादात और कोर्ट में मैटर्स गए। जी अब उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये हुआ कि हमारे सैयद रज़ा ने कोई सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की है। जी उस वीडियो में उन्होंने कतन किसी के खिलाफ कोई ऐसी गलत बात नहीं कही। जी उस वीडियो को अगर देखा जाए तो उसमें उन्होंने कहा यह है कि हमारी हज़ारा कौम का, हज़ारा नौजवानों का, हज़ारा इलाकों का और कोयटा की आवाम का जो है इस्तेसाल हो रहा है। जी और इस इस्तेसाल में जो हमारे सियासी नुमाइंदगान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो जी बराबर की जिम्मेदार है। जी और उन्होंने एक बात कही कि अगर ये लोग सही रास्त पर ना आए तो हमारे हज़ारा कौम, हज़ारा नौजवान कोयटा के लोग इनके ऊपर BLA बनकर टूट पड़ेंगे। अच्छा। ये उन्होंने नाराज़गी का एक इजहार किया है। जी जी लेकिन किसी के खिलाफ कोई ऐसी गलत बात नहीं की। जी उसके नतीजे में हुआ ये कि उसके ऊपर कोई एक FIR हमारे नोटिस में आई कि उनको शाम के टाइम उठा लिया गया एजेंसियों ने, पुलिस ने या कोई सिविल लोगों ने मिलकर। जी तो वो FIR उनकी हुई है कैदाबाद पुलिस स्टेशन में। जी हम उसी दिन वेरी सेम डे रात को पहुंचे हैं कैदाबाद पुलिस स्टेशन पर। जी तो वहाँ पर अनवर अली हज़ारा DSP साहब हैं जो इंचार्ज है। हमारी मालूमात के मुताबिक वो थाने में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया जी कि सैयद रज़ा का केस है, ना हम सैयद रज़ा के साथ मुलाकात छोड़ेंगे, ना उनके वकील के साथ हम बैठने को तैयार हैं, ना बात करने को तैयार हैं। जी तो दी वेरी से नेक्स्ट डे हमने उनकी ज़मानत करी कैदाबाद पुलिस थाना से। जी जब हम उनका रिलीज ऑर्डर लेकर गए तो फिर हमें पता चला कि उनके ऊपर एक और FIR भी है, जी और वो FIR है गवाल मंडी थाना में, सेम इशू, सेम वीडियो और इसी मैटर के ऊपर। अच्छा जब हमने उनकी भी FIR निकाली गवाल मंडी थाना की और उसकी ज़मानत हमने कराई, तो फिर हमें पता चला कि उधर से भी उनको नहीं छोड़ा गया। जी फिर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहबा थी, हमारे नोटिस में आया कि सैयद रज़ा के ऊपर कुछ तशद्दुद भी किया गया, जी और इस तशद्दुद में पुलिस और कुछ प्राइवेट लोग भी इन्वॉल्व थे, जिनको थाने में लाया गया सिर्फ इसी मकसद के लिए कि सैयद रज़ा के ऊपर तशद्दुद किया जाए जिस्मानी तौर पर। अच्छा तो अदालत ने बाकायदा उनका आर्डर दिया मेडिकल रिपोर्ट कराने के लिए। फिर पुलिस वाले उनको मेडिकल रिपोर्ट के लिए भी ले गए, और वो मेडिकल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई कि वाकई इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। जी लेकिन पुलिस ने फिर बदनीयती की बिना पर गवाल मंडी थाने से उनको रिलीज़ नहीं किया, बल्कि हमें पता चला फिर उन्हें कलात या सुरा बलूचिस्तान के दीगर इलाकों की तरफ शिफ्ट कर दिया गया उनकी कस्टडी को। अभी हम उसी दिन से लगे हुए हैं, हमें मालूम नहीं हो पा रहा है कि उनके ऊपर कितने केसेस या FIRs हैं। जी बकौल अनवर अली हज़ारा DSP के कि इनके ऊपर 22 से 27 FIRs हैं जो कि पूरे बलूचिस्तान में हैं। जी तो इन हालात में हमने देखा है सूरत हाल को, तो हमने हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है कि अगर कोई हमारे से ऑफेंस या वारदात या कोई जुर्म बनता है तो एक FIR होनी चाहिए, ना कि 22 और 27 FIR होनी चाहिए। जी वो हमारी हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, जी क्योंकि हमारे नोटिस में कंप्लीट FIR की डिटेल नहीं आ रही थानों की कि किस थाने में हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। जी तो वो इस वजह से थोड़ा डिले हो रही है। अब ये केस जो है 27 तारीख के लिए फिक्स है सर। 27 को यानी पेशी है। ये 27 को पेशी है, और हमें उम्मीद है कि 27 तारीख को हाई कोर्ट की तरफ से हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा, और वो रिलीफ इस सूरत में होगा कि सिर्फ एक FIR रहेगी और एक FIR की हद तक केस चलेगा, जो इब्तदाई FIR हुई थी कैदाबाद पुलिस थाने में। तो बाकी दीगर जितनी FIRs हैं हमें यकीन है कि हाई कोर्ट उनको क्वेश कर देगी, कैंसिल कर देगी। तो सर इनका तो कंप्रोमाइज़ भी हो गया था ना, जो एक वीडियो भी इस सिलसिले में आई थी इस बाबत भी कुछ कि ऐसी बातें सोशल मीडिया पर आई हैं कि जो मेन जो थे हमारे एड्रेसी, जिसमें हाजी अली मदद जतक साहब थे या ज़रक मंदोखेल साहब थे, जी जी कि उनकी बाबत सैयद रज़ा ने कहा है कि ये हमारे हज़ारा लोगों का और ख़ुसूसन हज़ारा नौजवानों का इस्तेसाल हो रहा है, कोई तरक्याती काम नहीं कर रहे, कोई इलाके की खैर खई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। जी तो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इन FIRों के पीछे बैक सपोर्ट की है। लेकिन बरह रास्त ये लोग ना तो ज़रक मंदोखेल किसी केस में मुकदमा में कंप्लेनेंट है, ना ही हाजी अली मदद जता किसी केस में कंप्लेनेंट है। अच्छा तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये बरह रास्त उन केसेस में इन्वॉल्व हैं या इन्होंने बरह रास्त लोगों को बोला है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि उन्होंने इस बाबत
کچھ کمپرومائز کی بات کی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی گریوینس نہیں ہے سید رضا کے خلاف، اگر کوئی ایسی بات اس سے مسٹیک ہو بھی گئی ہے تو ہم اس بابت معاف کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کیسز کی بابت بھی کہا کہ اگر کسی نے بھی ایف آئی آر کی ہیں تو ان کیسز سے وڈرا ہو جائیں، اور اس بابت انہوں نے ایک سیلف پینلٹی ایکسیپٹ کرتے ہوئے کچھ پیسہ بھی دیا ہے کمپنسیشن کی صورت میں، جی۔ تاکہ یہ پیسہ خرچ کیا جائے جہاں جہاں پر ان کی فیملی کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کمپرومائز جو ہوا ان کا، جی سر۔ تو عدالت میں پیش نہیں ہوئے سر کہ ہم نے کوئی وہ نہیں کرنا ہے ان کے ساتھ نہیں، چنا، عدالت یا میں اس لیے بھی پیش نہیں ہوئے، اور ہم نے بھی ابھی تک ان کو ریکویسٹ نہیں کی ہے، کیونکہ یہ براہ راست ان کیسز میں مدعی نہیں ہے، اچھا۔ کمپلیننٹ نہیں ہے۔ جی۔ اور دوسرا، قانونی طور پر بھی اس طرح کے کیسز میں کمپرومائز میں جو ہے عدالت تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتی ہے جی کہ یہ جو سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں آ جائیں تو اس میں پورا معاشرہ انوالو ہوتا ہے، جی، تو اس میں ایزیلی کمپرومائز ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں تو سید رضا نے جو آواز اٹھائی ہے، انہوں نے کوئٹہ کی عوام کے لیے اٹھائی ہے، انہوں نے ہزارہ قوم کے لیے اٹھائی ہے، انہوں نے ہزارہ نوجوانوں کے لیے اٹھائی ہے۔ تو اب ان حالات میں اکیلے میں سید رضا فیس کر رہا ہے، تو ہم ریکویسٹ کریں گے پورے کوئٹہ کی عوام سے، ہزارہ نوجوانوں سے، ہزارہ قوم سے، کہ جتنا ہو سکے ان حالات میں سید رضا اور ان کی فیملی اور ان کے بیٹے کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ جلد از جلد ان کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے سر۔ تو ایف آئی آر جو نا وہ پہنچ گئی ہے کہ نہیں پہنچی ہے جی، سر؟ اس ٹائم تک ہمارے پاس صرف 3 ایف آئی آر آئی ہوئی ہیں۔ ایک ایف آئی آر قید آباد پولیس تھانے کی ہے، ایک ایف آئی آر گوال منڈی تھانے کی ہے، اور ایک ایف آئی آر جو ہے وہ سوراب پولیس اسٹیشن کی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ایف آئی آروں کی نہ تو ہمیں ابھی تک ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، نہ ہی ان ایف آئی آرز کے پرسکرپشن جو ہے وہ ہمیں رسیو ہو رہے ہیں، جس کے لیے تھوڑی ڈیلے بھی ہو رہی ہے اور ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ایف آئی آر تمام ٹوٹل پہنچ جائے گی، اس میں تو کافی ٹائم لگے گا پھر؟ نہیں، ہمیں امید ہے کہ 27 تاریخ کو پیشی رکھی ہوئی ہے، تو 27 تاریخ تک انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ یہ ایف آئی آروں کی ڈیٹیل رپورٹ آ جائے گی۔ اور دوسری اس میں ایک قانونی سکم آ رہا ہے، اور قانونی پیچیدگی یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا کا کوئی جرم ہو، سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو وغیرہ وائرل ہو، اگر کسی سے کوئی غلط بات ہو بھی جائے، تو سوشل میڈیا کی بابت جو افینس ہوتے ہیں ان کا جو اختیار سماعت ہے وہ ایف آئی اے تھانے کو ہوتا ہے، اور ایف آئی اے پولیس کا ایک سائبر کرائم ونگ ہوتا ہے جی۔ جو ان معاملات کی انویسٹیگیشن کرتا ہے۔ ان کا اپنا قانون ہے، اس قانون کے تحت یہ کیسز چلتے ہیں، ان کی اپنی ایکسکلوزیو عدالت ہے جو یہ کیسز چلاتی ہے۔ تو ہمارے یہ آرڈینری پولیس اسٹیشن تھانے جو ہیں ان کو یہ اختیار قانونی طور پر نہیں ہے۔ ابھی معلوم نہیں کہ اس کیس میں تمام پورا بلوچستان جو ہے سید رضا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور تمام ایف آئی آر کی جا رہی ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر، دیکھتے ہیں کہ 27 کو پیشی پر کیا ہوتا ہے، سید رضا کیا باہر آ سکیں گے؟ کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا مجھے کال کرتے ہیں باہر ملکوں سے بھی، اس کے چاہنے والے، کہ ان کے بارے میں آپ کوئی ویڈیو بنائیں، ہمیں بتائیں کہ وہ کس حال میں ہیں، ان کی ضمانت کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے میں معلومات لوں۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ موسٹ ویلکم سر، انشاءاللہ ہم سید رضا کے چاہنے والوں کو اور ان کے جتنے بھی فینز ہیں پاکستان میں یا بیرون پاکستان بیٹھے ہوئے، ان کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے، اور سید رضا بہت جلد جو ہے انشاءاللہ باہر آ جائیں گے۔ اور یہ بھی آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ کسی اور کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی؟ نہیں، انشاءاللہ یقیناً اس طرح کی کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی، ہمیں امید ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اچھی بات ہے۔ پھر جی، ہمیں سید یقین ہے رضا، انشاءاللہ سید رضا ایک مخلص بندہ ہے، جی۔ غریب عوام میں سے ہے، ہزارہ قوم، ہزارہ نوجوانوں کا خیر خواہ ہے، جی۔ اور ہمیں امید ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی یہی خواہش ہے تو انشاءاللہ یہ بہت جلد پوری ہوگی۔ بہت شکریہ سر آپ کا، جی، تھینک یو بہت شکریہ، تھینک یو، ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو، شکریہ۔ تھینک یو۔